2, 1, action. 3, 2, 1, action. Ops, ganyan na, huwag kang lilingon dito. And baba. Go. Lights, camera, action. Uy, 2, 1, action. Stop. Ano ba yan? Ang init sa Pilipinas. Grabe, kinakabahan ako bukas. Ikaw na bahala, brilyante ng hangin, ha? Ops, stop. Ganyan lang. And baba. Get set, go! And action. Ganyan lang, lovely. Uy, bakit mo ako and action. Saglit. Hindi pa focus. Kaya maganda kasi pag focus. And action. Uy, ano? And action. Action. Saglit lang. Hindi ma 3, 2, 1, action. Ready? Huwag ka man nasisilip. And huwag ka man nasisilip. Love. Sige pa, atras mo pa yung mukha mo dyan. Pwede ba yan? 3, 2, 1, action. Kala mo. Uy, parang and action. Kala mo, ha? Saglit. 2, 1, action. Kala mo. And action. Kala mo, ha? Ganyan lang. And action. Mano? 3, 2, 1, action. Kala mo, ha? Ay, saan naman? Oy, Sabi mo, titig. go. Study, lovely. Isa pa. Uy, Ops. Lovely, huwag kang magagalaw. Huwag mo tingnan lovely yung camera. Huwag kang gagalaw. Out of focus. Ops. Magagalaw na po ito man. Bayan sa lovely. Steady mo yung kamay mo. Hoy, isa pa. Kung nakikita ko yung I love the world, go. Win. Natatawa ako. Get set, go. Last na to. Huwag mo yan yung camera. Sinabi, ang galaw ng camera. Go. Tingin. Ano? Bitter. Go. Huwag mo ibaba. Taas. Ups eh. Sabi, hindi na focus. Ready, get lang. set. Ready, get set, go. Galing mo Manolo ay. Ready. Huwag kang gumana. Taas mo na.
konti yung camera man yun. Ay, laptop. 3, 2, 1, go. Lakas ang mata. Uy, yung marak pa sa... 3, 2, 1, go. Pataas yung paypay, go. Isa pa. Yan, ganyan. Sige pa. Baka tumawa man. Sige pa, pataas. Ayan. Oh, di ba? Ganda. And, manolo, baba mo yung exit. Yoko na.